सीनियर ग्रुप थर्ड ईयर कोर्स स्मार्ट क्लासेस पार्ट 4 अष्टम कॉलेज स्पोकन इंग्लिश अभ्यास पुस्तिकार अंतिम पाठ्यक्रम पे तुम मैंने स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो मानक निर्दिष्ट पृष्ठा पर्यंत पाठ्य सारांश शिक्षा प्राप्त होइथिलो। वर्तमान तुमको अंतिम शिक्षादान पार्ट 4 वीडियो रे प्रदर्शित करागला। यहाँ पर तुम्हें माने अभ्यास पुस्तिका आधार में पाठ्य प्रस्तुति करिवो। मार्च मास शेष सप्ताह तुम मानक पाखक परीक्षा संबंधी विवरणी मॉडल प्रश्नोत्तर थिबा पार्ट 5 वीडियो पठाଯିवो। से पर्यंत पाठ्य प्रस्तुति जारी रख। धन्यवाद। एक विशेष सूचना, हे विद्यार्थी, तुम्हें जड़े रजिस्टर्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स रो मेंबर होइथिबारु प्रथमे वीडियो तले नाली अक्षर रे लेखा थिबा सब्सक्राइब बटन टी को टिपि दियो। तापरे सब्सक्राइब पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई नियो। शेषरे ऑल लेखा होइथिबा घंटी टी को चिपि दियो। यह तुमको परवर्ती वीडियो रिलीज हेबा मात्रे नोटिफिकेशन ने जणाइबो। धन्यवाद। आसंतु एबे अष्टम कॉलेज ग्रुप रो चटापट इंग्रेजी अभ्यास पुस्तिका शिक्षादान रे शामिल हेबा। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस लेसन 1 सिंपल प्रेजेंट रो आदेश उपदेश अनुरोध वाक्य कहि सिक। सूत्र एभଳି वाक्य मानक आरंभ रे कर्ता तुमे यू उह थाए। एणु एभଳି वाक्य गुड़ सीधा सड़क क्रिया को नहीं आरंभ करा जाए। एग्जाम्पल एठाकू आस, एठारे क्रिया होउछ आस, तेणु ताहाको प्रथम लेखाला कम, तापर एठाकू हियर, कम हियर। सेपरि सेठाकू जाओ, गो देयर। ताको सांत्वना दियो, कंसोल हिम। विश्वास रख, रेस्ट एश्योर्ड। बत्तीटी जलाओ, लाइट द लैंप। बत्तीटी लिभाओ, पुट आउट द लैंप। हाथ धुओ, वॉश योर हैंड्स। शीघ्र आस, कम सोन। निश्चय आस, डू कम। फेरी जाओ, गो बैक। कलम द्वारा लेख, राइट विथ ए पेन। ए सार्टटी पिंधि देख, गिव दिस सार्ट ए ट्राई। मन दे काम कर, वर्क होल हार्टेडली और वर्क माइंडफुली। मद्यपानरु निवृत्त रुह, रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। मो पई एक ग्लास निर्मल पानी आण, फेच मी ए ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर। फेरंता डाकरे उत्तर दियो, रिप्लाई बाय रिटर्न पोस्ट। बाम पटे चल, कीप टू द लेफ्ट। अतिथि को भीतर को नहीं आस, अशर द गेस्ट इन। मो संगे पाद मिलाई चल, कीप पेस विथ मी। यह लेखि नियो, नोट दिस डाउन। गाय को घास खाइबा को दियो, फीड द काउ विथ ग्रास। जाओ नाक सफा कर, गो एंड ब्लो योर नोज। खराब अभ्यास त्याग कर, गिव अप बैड हैबिट्स। परिश्रम करिबा अभ्यास कर, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। पॉकेट मार प्रति सावधान हुओ, बेअवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस लेसन 2 सिंपल प्रेजेंट अंतर्गत आदेश उपदेश अनुरोध वाक्यर नास्ति सूचक वाक्य कहि सिकिबा। सूत्र एभଳି वाक्य मानकर आरंभ रे डू नॉट बा डोंट लगाई वाक्य आरंभ करिबा। एग्जाम्पल छेप पकाओ नहीं, डोंट स्पीड मते विरक्त कर नहीं, डोंट भेक्स मी पाटिगोल कर नहीं, डोंट मेक ए नॉइज। बाज्य कथा कुह नहीं, डोंट टॉक नॉनसेंस और डोंट चैटर। थट्टा कर नहीं, डोंट कट जोक्स। मो पई चिंता करंतु नहीं, डोंट वरी अबाउट मी। खाली पेटरे पानी पियो नहीं, डोंट टेक वाटर एंड एम्प्टी स्टोमक। फूल तोड़ नहीं, डोंट प्लक द फ्लावर्स। काम बंद कर नहीं, डोंट होल्ड अप द वर्क। विचलित हुओ नहीं, डोंट फील नर्वस। अन्यर समालोचना कर नहीं, डोंट फाइंड फॉल्ट्स विथ अदर्स। अन्य संगे कली कर नहीं, डोंट क्वारेल
with others. ଖାଲି ପାଦରେ ପଦାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ. Don't go out barefooted. ବେକାରରେ ବସ ନାହିଁ. Don't sit idle. କାମ କରିବା ସମୟରେ ଘୁମାଅ ନାହିଁ. Don't doze while working. ଧାର ଦିଅ ନାହିଁ. Don't lend. ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି କର ନାହିଁ. Don't argue unnecessarily. ଅଧିକ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ. Don't be an egoist. ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ. Don't hurt anybody's feelings. ଏଇଭଳି ଭୁଲ କେବେ କରିବ ନାହିଁ. Don't do such a mischief again. କାହାକୁ ଠକ ନାହିଁ. Don't betray anybody. ନିଜ ଧନ ପାଇଁ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ. Don't be proud of your riches. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍କଶ ହୁଅ ନାହିଁ. Don't be rude to anybody. ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅ ନାହିଁ. Don't get agitated. ଭୀରୁତା ଦେଖାଅ ନାହିଁ. Don't be a coward. ଆସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବାକ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରି ଶିଖିବା. ଚିହ୍ନ କ୍ରିୟାରେ ଉଚିତ ଚିହ୍ନ ଥିବ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଖାଉଅଛି. ସୂତ୍ର ହେଲା am is are ପ୍ଲସ୍ ing. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯାଉଛି ଖାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି. ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟ ଅସ୍ଥିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି ଶିଖିବା. ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ହେଲା ଆଏ, ଉଛି ପାଇଁ am ପ୍ଲସ୍ ing. କ୍ରିୟା ହେଲା ଖାଇବା ହେଲା ଇଟ୍. ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ଆଇ ଆମ୍ ଇଟିଂ. ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଉଛୁ. We are eating. ସେ ଖାଉଛି. He is eating. ରାମ ଖାଉଛି. ରାମ is eating. ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. ମୁଁ ଖାଉ ନାହିଁ. I am not eating. ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଉନାହୁଁ. We are not eating. ସେ ଖାଉ ନାହିଁ. He is not eating. ରାମ ଖାଉ ନାହିଁ. ରାମ is not eating. ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. ମୁଁ ଖାଉଛି କି? Am I eating? ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଉଛୁ କି? Are we eating? ସେ ଖାଉଛି କି? Is he eating? ରାମ ଖାଉଛି କି? Is Ram eating? ing ଯୋଗ ବେଳେ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 1. ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ ଇ ଥାଏ ଏବଂ ଇ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା କନସୋନାଣ୍ଟ ଥାଏ ତାର ଇକୁ ଲୋପ କରି ing ଯୋଗ କରାଯାଏ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କମ୍. ଏଠାରେ ଶେଷରେ ଇ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ ଗୋଟେ କନସୋନାଣ୍ଟ. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ୍ ଯୋଗ କରିବା ଶେଷରେ ଇଟାକୁ କାଟିବା ଏବଂ ଆଇନ୍ ଯୋଗ କରିବା କମ୍ କମିଂ. ସେହିପରି ରାଇଟ୍ ରାଇଟିଂ, ଗିଭ୍ ଗିଭିଂ, ସମସ୍ତର ଲଭ୍ ଲଭିଂ, ଏ ସମସ୍ତର ଇ କଟି ଆଇନ୍ ଯୋଗ ହୋଇଛି. ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 2. ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମନ ଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ସେଥିରେ ଆଇନ୍ ଯୋଗ ବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମନଟି ଦୁଇଥର ଲେଖାଯାଏ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରନ୍. ଏଠାରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଏନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ୟୁ ଗୋଟେ ଭାୱେଲ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ୍ ଯୋଗ କରିବା ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଏନ୍କୁ ଦୁଇଥର ଲେଖି ଆଇନ୍ ଯୋଗ କରିବା. ରନ୍ ରନିଂ, ସିଟ୍ ସିଟିଂ. ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ ଆଇ ଥାଏ ଆଇନ୍ ଯୋଗ ବେଳେ ଆଇ ଉଠି ୱାଇ ହୁଏ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଲ୍ ଆଇ লাই. ଏଠାରେ ଆଇ ଉଠିଲା, ଆଇନ୍ ଯୋଗ ବେଳେ ଏଲ୍ ୱାଇ ଆଇନ୍ ହେଲା. ତେଣୁ ଲାଇଂ, ଡାଏ ଡାଇଂ. ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର. କେତେକ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଇଚ୍ଛିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଉଛି ଫର୍ମରେ ଅନୁବାଦ ହୁଏ. ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଶୋଇଅଛି. I am sleeping. ମୁଁ ବସିଅଛି. I am sitting. ତୁମ ପାଇଁ କାମ. ଉପର ଉଦାହରଣ ଭଳି 10ଟି ବାକ୍ୟ କୁହ ଓ ଲେଖ. ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ବାକ୍ୟମାନ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ ଶିକ୍ଷା. ଚିହ୍ନ ହେଲା ଇଛି. ସୂତ୍ର ହେଲା ହାବ୍ ବା ହାଜ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିୟାର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ. ମନେ ରଖ, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ସିଙ୍ଗୁଲାର କର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ହାଜ୍ ଲାଗିବ. ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ସିଙ୍ଗୁଲାର କିଏ ନା ହି ସି ଗୋଟିକା ନା. ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ହାବ୍ ଲାଗିବ. ଅସ୍ଥିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. ମୁଁ ଖାଇଅଛି. I have eaten. ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇଅଛୁ. We have eaten. ସେ ଖାଇଅଛି. He has eaten. ରାମ ଖାଇଅଛି. Ram has eaten. ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ. I have not eaten. ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇନାହୁଁ. We have not eaten. ସେ ଖାଇ ନାହିଁ. He has not eaten.
ରାମ ଖାଇ ନାହିଁ ରାମ ହାଜ୍ ନଟ୍ ଇଟେନ୍। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଖାଇଅଛି କି ହାଭ୍ ଆଇ ଇଟେନ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇଅଛୁ କି ହାଭ୍ ୱି ଇଟେନ୍। ସେ ଖାଇଅଛି କି ହାଜ୍ ହି ଇଟେନ୍। ରାମ ଖାଇଅଛି କି ହାଜ୍ ରାମ ଇଟେନ୍। ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଉପର ଉଦାହରଣ ଭଳି 10ଟି ବାକ୍ୟ କୁହ ଓ ଲେଖ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବାକ୍ୟର ଅନୁବାଦ ଶିଖିବା। ଚିହ୍ନ ହେଲା ଇ ଆସୁଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଖାଇ ଆସୁଅଛି, ଶେଷରେ ଇ ଆସୁଅଛି। ଏଭଳି ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂତ୍ର ହେଲା ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହି ସି ଗୋଟିକା ନାଁ ଥିଲେ ତା ପାଇଁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗେ। ଅସ୍ଥିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଖାଇ ଆସୁଅଛି ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇଟିଂ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇ ଆସୁଅଛୁ ୱି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇଟିଂ। ସେ ଖାଇ ଆସୁଅଛି ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଟିଂ। ରାମ ଖାଇ ଆସୁଅଛି ରାମ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଟିଂ। ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଖାଇ ଆସୁନାହିଁ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଇଟିଂ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇ ଆସୁନାହୁଁ ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଇଟିଂ। ସେ ଖାଇ ଆସୁନାହିଁ ହି ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଇଟିଂ। ରାମ ଖାଇ ଆସୁନାହିଁ ରାମ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଇଟିଂ। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଖାଇ ଆସୁଅଛି କି ହାଭ୍ ଆଇ ବିନ୍ ଇଟିଂ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇ ଆସୁଅଛୁ କି ହାଭ୍ ୱି ବିନ୍ ଇଟିଂ। ସେ ଖାଇ ଆସୁଅଛି କି ହାଜ୍ ହି ବିନ୍ ଇଟିଂ। ରାମ ଖାଇ ଆସୁଅଛି କି ହାଜ୍ ରାମ ବିନ୍ ଇଟିଂ। ଆସ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ଅତୀତ କାଳ ବାକ୍ୟମାନ କହି ଶିଖିବା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାରେ ଲ ଲା ଲି ଲୁ ଇତ୍ୟାଦିର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାହା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ବାକ୍ୟ। ଯଥା ଥିଲା, ଥିଲି, ଗଲା, ଗଲି, ଯାଉଥିଲି, ଯାଇ ଆସୁଥିଲି ଇତ୍ୟାଦି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 1 ଥିଲା ଥିଲି ଅର୍ଥରେ ୱାଜ୍ ୱେର୍ ଲାଗେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍। ସେ ଥିଲା ହି ୱାଜ୍। ଆମେମାନେ ଥିଲୁ ୱେର୍। ସେମାନେ ଥିଲେ ଦେ ୱେର୍। ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅସ୍ଥିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ସେମାନେ ମୋର ଚାକର ଥିଲେ ଦେ ୱେର୍ ମାଇ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍। ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ନଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍। ମୁଁ ଜଣେ ପିଲା ନଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ସେମାନେ ମୋର ଚାକର ନଥିଲେ ଦେ ୱେର୍ ନଟ୍ ମାଇ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଥିଲି କି ୱାଜ୍ ଆଇ। ମୁଁ ଜଣେ ପିଲା ଥିଲି କି ୱାଜ୍ ଆଇ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ସେମାନେ ମୋର ଚାକର ଥିଲେ କି ୱେର୍ ଦେ ମାଇ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 2 ର ଥିଲା ଅର୍ଥରେ ହାର୍ ଲାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦରେ ର ଥିବ, ଶେଷରେ ଥିଲା ଥିବ। ସେଭଳି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ହାର୍ ଲେଖାଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋର ଗୋଟିଏ କଲମ ଥିଲା। ଏଠାରେ ମୋର ହେଉଛି ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ର ଅର୍ଥରେ ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ତେଣୁ ମୋର ହେଲା ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ର, ଶେଷରେ ଥିଲା ର ଥିଲା ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ ହେଲା। ମୋର ମୁଟା ହେଲା ଆଇ, ତେଣୁ ଆଇ ହାର୍ଡ଼ ଏ ପେନ୍। ମୋର କଲମ ନଥିଲା ଆଇ ହାଡ୍ ନୋ ପେନ୍। ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅସ୍ଥିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଥିଲା ଆଇ ହାଡ୍ ଏ ଗୋଟ୍। ସେମାନଙ୍କର ବହି ଥିଲା ଦେ ହାଡ୍ ବୁକ୍ସ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଥିଲା ୟୁ ହାଡ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍। ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛେଳି ନଥିଲା ଆଇ ହାଡ୍ ନୋ ଗୋଟ୍। ସେମାନଙ୍କର ବହି ନଥିଲା ଦେ ହାଡ୍ ନୋ ବୁକ୍ସ। ତୁମର ବିଲେଇ ନଥିଲା ୟୁ ହାଡ୍ ନୋ କ୍ୟାଟ୍। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୋର ଛେଳି ଥିଲା କି ହାଡ୍ ଆଇ ଏ ଗୋଟ୍। ସେମାନଙ୍କର ବହି ଥିଲା କି ହାଡ୍ ଦେ ବୁକ୍ସ। ତୁମର ବିଲେଇ ଥିଲା କି ହାଡ୍ ୟୁ ଏ କ୍ୟାଟ୍। ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଉପର ଉଦାହରଣ ଭଳି 10ଟି ବାକ୍ୟ କୁହ ଓ ଲେଖ। ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବାକ୍ୟ ଅନୁବାଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଭଳି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟର ବାକ୍ୟ ଅନୁବାଦ ଚିହ୍ନ କ୍ରିୟାରେ ଲ ଲା ଲି ଲୁ ଥିବ। ସୂତ୍ର କର୍ତ୍ତା ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିବ। ଯେପରି ଗୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରୂପ ୱେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲି ଆଇ ୱେଣ୍ଟ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍
क्रियार फास्ट फॉर्म लगे एग्जाम्पल मु गली नाही आई डिड नॉट गो एटारे गो जगह वेंट हम ना कारण डिड नॉट प्लस फास्ट फॉर्म लगे अस्थि सूचक वाक्य बा अफर्मेटिव सेंटेंस मु खाइली आई एट आंभे माने खाइलु वी एट से खाइला ही एट नास्ति सूचक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस मु खाइली नाही आई डिड नॉट ईट आंभे माने खाइलु नाहु वी डिड नॉट ईट से खाइला नाही ही डिड नॉट ईट प्रश्न सूचक वाक्य मु खाइली कि डिड आई ईट आंभे माने खाइलु कि डिड वी ईट से खाइला कि डिड ही ईट पास्ट प्रोग्रेसिव वाक्य कैसिक चिन्ह हला उ थिली सूत्र हला वाज बा वेयर प्लस आईएनजी मु खाउथिली आई वाज इटिंग एठारे उथिली पाई वाज लागिला क्रिया रे आईएनजी लागिला तेणु मु थिबारु आई लागिला आई वाज इटिंग आंभे माने खाउथिलु वी वेयर इटिंग नेगेटिव सेंटेंस मु खाउ नथिली आई वाज नॉट इटिंग आंभे माने खाउ नथिलु वी वेयर नॉट इटिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस मु खाउथिली कि वाज आई इटिंग आंभे माने खाउथिलु कि वेयर वी इटिंग पास्ट परफेक्ट वाक्य मान कैसिक चिन्ह हला इथिली सूत्र हला हार्ड प्लस क्रियार थर्ड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस अस्तित्व वाक्य मु खाइथिली आई हाड इटेन एठारे इट रो थर्ड फॉर्म हला इट आट इटेन से थर्ड फॉर्म जो इटेन ताहाको ग्रहण करागला आंभे माने खाइथिलु वी हाड इटेन नेगेटिव सेंटेंस मु खाई नथिली आई हाड नॉट इटेन आंभे माने खाई नथिलु वी हाड नॉट इटेन इंटरोगेटिव सेंटेंस मु खाइथिली कि हाड आई इटेन आंभे माने खाइथिलु कि हाड वी इटेन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्य मान कैसिक चिन्ह हला इ आसुथिले सूत्र हाड बीन प्लस क्रिया रे आईएनजी जोग अफर्मेटिव सेंटेंस मु जाई आसुथिली एठारे शेष शब्द इ आसुथिली अछि तेणु हाड बीन प्लस आईएनजी लागिवो मु जाई आसुथिली आई हाड बीन गोइंग अरे आई हाड बीन गोइंग कमिंग हेब ना कारण जाई आसबार जिबा ही होची तार मूल शब्द तेणु एटी गोरे आईएनजी लागिवो आंभे माने जाई आसुथिलु वी हाड बीन गोइंग नेगेटिव सेंटेंस मु जाई आसु नथिली आई हाड नॉट बीन गोइंग आंभे माने जाई आसु नथिलु वी हाड नॉट बीन गोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस मु जाई आसुथिली कि हाड आई बीन गोइंग आंभे माने जाई आसुथिलु कि हाड वी बीन गोइंग फ्यूचर टाइम भविष्यत काल मध्य चारि भाग विभक्त सिंपल फ्यूचर फ्यूचर प्रोग्रेसिव फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिंपल फ्यूचर वाक्यानुवाद चिन्ह हला ब बी बु बा नुहे एग्जाम्पल जीव जीवी जीवु किंतु जिबा नुहे कारण जिबा बा लगिगले ता वर्तमान रूप को बुझाए सूत्र हला विल बा साल प्लस क्रियार फास्ट फॉर्म आजिकल सब क्षेत्र में विल लगुच तेणु विल प्लस क्रियार फास्ट फॉर्म लिखिपर एग्जाम्पल मु जीवी आई शैल गो बा आई विल गो से जीव ही विल गो मु खाइबी आई शैल इट तुमे खाइब यू विल इट से खाइब ही विल इट नेगेटिव सेंटेंस मु खाइबी नहीं आई शैल नॉट इट तुमे खाइब नहीं यू विल नॉट इट से खाइब नहीं ही विल नॉट इट इंटरोगेटिव सेंटेंस मु खाइबी कि शैल आई इट तुमे खाइब कि विल यू इट से खाइब कि विल ही इट फ्यूचर प्रोग्रेसिव वाक्यानुवाद चिन्ह उ थिबी सूत्र हला विल बी बा शैल बी प्लस आईएनजी अफर्मेटिव सेंटेंस अस्तित्व मु खाउथिबी आई शैल बी इटिंग और आई विल बी इटिंग तुमे खाउथिब यू विल बी इटिंग से खाउथिब ही विल बी इटिंग नेगेटिव सेंटेंस मु खाउ नथिबी आई शैल नॉट बी इटिंग तुमे खाउ नथिब यू विल नॉट बी इटिंग से खाउ नथिब ही विल नॉट बी इटिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस मु खाउथिबी कि शैल आई बी इटिंग तुमे खाउथिब कि विल यू बी इटिंग से खाउथिब कि
Will he be eating? फ्यूचर परफेक्ट वाक्य अनुवाद चिन्ह इ थी सूत्र विल प्लस थर्ड फॉर्म मु खाई थी आई शैल हैव इटेन किंबा आई विल हैव इटेन ତୁମେ ଖାଇଥିବ you will have eaten ସେ ଖାଇଥିବ he will have eaten ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଖାଇ ନଥିବି I shall not have eaten ତୁମେ ଖାଇ ନଥିବ you will not have eaten ସେ ଖାଇ ନଥିବ he will not have eaten ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଖାଇଥିବି କି shall I have eaten ତୁମେ ଖାଇଥିବ କି will you have eaten ସେ ଖାଇଥିବ କି will he have eaten फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्य अनुवाद चिन्ह है इ आसुथी सूत्र है विल हैव बीन प्लस आईएनजी एग्जांपल मु खाई आसुथी आई शैल हैव बीन ईटिंग आम्भेमाने खाई आसुथिबु we shall have been eating नेगेटिव सेंटेंस मु खाई आसु नथिबी I shall not have been eating आम्भेमाने खाई आसु नथिबु we shall not have been eating इंटरोगेटिव सेंटेंस मु खाई आसुथिबी कि shall I have been eating आम्भेमाने खाई आसुथिबु कि shall we have been eating तुम पई काम उपर उदाहरण भली 10टी वाक्य कुह ओ लेख स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस लेसन ग्रीटिंग एंड ग्रैटिट्यूड अभिवादन और कृतज्ञता सूचक वाक्य कथन अभ्यास नूतन वर्षर अभिनंदन न्यू ईयर ग्रीटिंग्स नुआ वर्षर शुभेच्छा ऑल गुड विशेस फॉर हैप्पी न्यू ईयर ईद अभिनंदन स्वीकार करंतु एक्सेप्ट माय ईद ग्रीटिंग्स आपण मानंकु दीपावली अभिनंदन हैप्पी दिवाली टू यू शुभकामनार सहित विथ बेस्ट विशेष आपणकर पदोन्नति पाई अभिनंदन फेलिसिटेशन्स ऑन योर प्रमोशन तांकु मोर शुभेच्छा जणाई देब गिव हिम माय गुड विशेस आपणक जन्मदिन रे हार्दिक शुभेच्छा हार्टी कंग्रेचुलेशन्स और फेलिसिटेशन्स ऑन योर बर्थडे एही सुखर दिन बारंबार आसु मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नुआ वर्ष आपण पई शुभ हेउ ए भेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ईश्वर यह न करंतु गॉड फॉरबिड इट विनम्रता पई किछि खर्च पड़े नाही कर्सी कोट्स नथिंग एते भल उपहार पई धन्यवाद थैंक यू फॉर सच ए नाइस प्रेजेंट और गिफ्ट आपणक परिचय पाइबा मो पई एक सौभाग्य इट इज माय प्रिविलेज टू हैव योर एक्विंटेंस भगवान को धन्यवाद थैंक गॉड आपन को देखि खुशी हेली आई एम ग्लैड टू सी यू ठीक अछि पुणी देखा हेबा ओके सी यू ईश्वर तुमको कृपा करंतु आज्ञा नमस्कार मे गॉड ब्लेस यू ओके गुड बाय तुमर बापा माँ को मोर नमस्कार कहिबो कन्वे माय सैल्यूटेशंस टू योर पेरेंट्स आपणक पई भाग्य सर्वदा उज्जवल हो मे यू ऑलवेज बी लकी मु समस्तक तरफ आपण को अभिनंदन जनाऊची आई कंग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आपण सफल हुंतु विश यू ऑल द बेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स अलॉट आपणक परामर्श पई धन्यवाद थैंक्स फॉर योर एडवाइस मु आपणक प्रति विशेष कृतज्ञ आई एम मच और भेरी ओब्लाइज्ड ग्रेटफुल टू यू आमे आपणक पई नुआ वर्षर शुभ कामना करूछु विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर आपणक विवाह पई अभिनंदन कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग्स थैंक यू।